Terima kasih, Datuk Seri Pengerusi. Saya ada dua masalah yang besar. Pertama, mengikut kajian psikologi, kita cuma boleh dengar syarahan 2 jam. Sekarang sudah lebih 2 jam. Yang kedua, perut saya sudah mulai berbunyi. Saudara Pengerusi, saya tertarik dengan pandangan rakan saya tadi bahwa yang bising-bising ini, yang ribut-ribut ini adalah golongan oligarki, orang atasan, opinion shapers. Jadi saya mula memberi sumbangan dengan mengungkap satu tulisan oleh seorang ahli akademik, Profesor Syad Faruqi, dalam bukunya Document of Destiny, The Malaysian Constitution. Ini pandangan ahli akademik. Going back on the solemn promises made to the Borneo states would cause a distrust and bitterness that may tear the federation apart. Seorang pakar undang-undang, seorang ahli akademik berpendapat, sekiranya kita memungkiri janji yang telah diberikan kepada negeri-negeri Borneo ini, maka persekutuan Malaysia ini boleh tegang dan koyak. Ini pandangan ahli akademik. Daripada itu saya juga ingin mengungkap kembali, oleh kerana pada tahun 62 saya baru berumur 6 tahun, 7 tahun. Jadi kita cuma berlandaskan apa rekod yang ada. Dan pada saya rekod yang harus kita kaji adalah daripada Lord Cobbold sendiri, selaku pengurusi Cobbold Commission. Apa yang Lord Cobbold cakap sudah dijelaskan oleh Dr. Jeffrey, tapi saya ingin menambah di sini. Apa yang dinyatakan oleh Lord Cobbold sewaktu beliau membahas Malaysia Bill di House of Lords di England. Lord Cobbold yang mengetuai Suruhanjaya, dan dia telah mengikuti perbincangan ini, dan apa yang dikatakan oleh Lord Cobbold sendiri. The Malayan gesture of goodwill, in agreeing that the Borneo states with a population of 1.25 million out of a total of 10 million would have 40 of 159 seats in the federal cabinet, federal parliament, was a decisive factor in convincing the Borneo leaders that there was no question of a takeover bid, but a genuine offer of partnership. Ini kunci dia. Tawaran yang diberikan kepada kita adalah rakan kongsi, offer of partnership, not subservient state. Dan ini diperkuatkan lagi dengan komen-komen yang diberikan oleh Lord Lansdowne sendiri, yaitu pengurusi IGC dan juga menteri koloni di Britain waktu itu. Apa yang dinyatakan oleh Lord Lansdowne semasa perbahasan Malaysia Bill di dalam House of Lords adalah sangat penting, dan mesejnya juga sama. Satu, Lord Cobbold, sebelum saya pergi Lansdowne, Your Lordship will recollect that the main finding of our commission was that the Malaysia proposal would be in the interest of North Borneo and Sarawak, and acceptable to the majority of the population of these two territories, provided, dengan syarat, and I stress on this proviso, that adequate safeguards to meet the special needs were included in the final agreement. Ini pesanan daripada Lord Cobbold. Any attempt to carry day-to-day administration in Jesselton, sekarang Kota Kinabalu, or Kuching from Kuala Lumpur, or to submerge the character of the Borneo territories would only court failure. Ini amaran Lord Cobbold. It is necessary condition that from the onset, Malaysia should be regarded by all concerned,
semua orang, as an association of partners, rakan kongsi, combining the common interest to create a new nation, but retaining their own individualities. Ini kuncinya. Jadi kalau kita pandang daripada Lord Lansdowne partnership, Lord Cobbold partnership, perasaan orang Sabah, persepsi orang Sabah, we are no longer partners, and this issue must be addressed. Saya tertarik dengan Dr. Bala tadi, bila dia katakan security was a concern, yes, but not from Philippines or Indonesia. With due respect, I think he's not right on that. Tuntutan Filipina dan bantahan Indonesia cuma timbul selepas Tunku Abdul Rahman mengutarakan cadangan Malaysia. Before that, Philippines never lay claim to Sabah. The Sultan were busy collecting their 40,000 peso a month rental until now. Indonesia dan Filipina cuba bangkit marah bila ada cadangan Malaysia. Sebelum cadangan Malaysia, soal security adalah satu saja, ancaman komunis. British tidak mau Singapura menjadi Cuba kedua. British mau kekalkan pengaruh mereka, naval base di Singapura, kepentingan perdagangan dan sebagainya. Dan di tangan saya ini, selepas 50 tahun, dokumen-dokumen rahasia kerajaan British, dia rilis, no longer secret. Ini antara kertas yang beribu keping kita dapat. Onward telegram from Commonwealth Relation Office. Ini pandangan kerajaan British, dia bagi semua British Embassy, Ottawa, Canberra, Wellington, Delhi, Karachi, Colombo, Accra, Kuala Lumpur, Lagos, Nicosia, Freetown, Darussalam, Kingston, Salisbury, Dublin, dan juga kerajaan British yang lain. Apa yang dinyatakan oleh kerajaan British ini? During the London talks, we had essentially to reconcile three things. One, our need to ensure the future of Singapore, not Sabah Sarawak, within Malaysia at the earliest possible date, since the present opportunity, if lost through the fail of the pro-merger government, would almost certainly never recur, and Malaysia is the only solution which would ensure stability in the area and continued utility of our base. Itu kepentingan British. Dia mau lindungi dia punya base, dia punya kepentingan perdagangan. The Tunku's refusal, yang kedua, to take on Singapore without simultaneous incorporation in Malaysia of the two Borneo territories. Seperti yang dinyatakan oleh Tan Sri Majid, tanpa penduduk Sabah dan Sarawak, Singapura bila bercantum dengan Semenanjung akan melahirkan sebuah negara dalam mana kaum Tionghoa akan menjadi majority. Ini Tunku tidak mau. The need for a smooth takeover of the Borneo territories. Jadi kita ini, we were pawns used by the British for their own purpose. And in so doing, we put our foot down. I congratulate our four founding fathers. Kita nyatakan apa keresahan kita, apa keraguan kita. Dan selepas IGC, kita telah menandatangani perjanjian Malaysia. Di sini saya juga tidak setuju dengan Profesor Bala bahawa 20 perkara sudah tidak ada. Yang tidak ada dalam perlembagaan tidak ada. Saya tidak setuju. Kerana apa? Yang dinyatakan di sini begitu jelas. Ditandatangani oleh Perdana Menteri Britain sendiri, Harold Macmillan, dan Lord Lansdowne yang membuat IGC report. Apa yang dinyatakan dalam artikel 8, the governments of the Federation of Malaya, North Borneo and Sarawak will take such legislative, executive or other action as may be required to implement, one, assurances, lebih kurang jaminan, undertakings, janji dan aku janji,
and recommendations contained in paragraph 3, Annex A and B, insofar as they are not implemented by express provision of the Constitution. Ini dari segi undang-undang kita panggil saving clause. Whatever promise, assurances, undertaking that is not in the Constitution, there is a legal obligation to implement walaupun tidak ada dalam perlembagaan Malaysia. Yang ada dalam perlembagaan Malaysia tidak ada masalah. Sebab kita nampak dalam kes Muhammad Tufail, Mahkamah Persekutuan mengiktiraf bahawa Sabah dan Sarawak ini mempunyai kedudukan istimewa. Kes Muhammad Tufail adalah keputusan yang dilaporkan dalam 2009 4 MLJ 165, dalam mana mahkamah tertinggi di negara ini menyatakan, it must be noted that without such recommendations in the IGC, Cobol Commission and the Malaysia Agreement, they may not be a Malaysia. Ini bukan oligark atau politician yang cakap, ini mahkamah tertinggi. Tanpa IGC, tanpa Cobol Commission, tanpa perjanjian Malaysia, tidak ada Malaysia. Dan satu lagi perenggan, kerana masa begitu terhad, reading the Cobol Commission report, membaca laporan Suruhanjaya Cobol, the Malaysia Act, Advocates Ordinance and Sabah, all culminating into Article 161B of the Constitution, the plain and obvious intention is that legal practitioners in Sabah and Sarawak be protected from intrusion of practitioners from other regions, particularly Malaya. Ini perkataan Malaya dipakai oleh Mahkamah Persekutuan, bukan Haji Ansari. Ya, jadi ini ada ini. Jadi mahkamah tidak ada masalah ini. We have the Malaysia Agreement, we have the IGC report, tapi apa yang timbul sekarang, persepsi rakyat Sabah, mereka bukan negara akan kongsi, dan Datuk Yong menekankan boniusasi. Orang Sabah ini kalau dia sudah marah, dia tidak baca habis. Sampai artikel 5 ke 6 boniusasi, tidak ada boniusasi, dia sudah marah. Di hujung ini, dalam bab B ini, dia ada juga tulis Malaysianization. Jadi dia ada dua. Satu, boniusasi, beri peluang pada orang Sabah duduk, jangan jadi kulit, jadi ulun selama-lama, jadi token lah, jadi bos. Di samping itu, Malaysianization proses dalam ini, orang-orang Sabah hendaklah diangkat di peringkat persekutuan supaya kita boleh mempengaruhi polisi dasar dan pentadbiran. Tahniah Datuk Hanifah, the first foreign minister. Tapi soal kewangan, 50 lebih tahun, mustahil tidak ada orang Sabah layak jadi Menteri Kewangan. Soal keselamatan, tidak ada orang Sabah jadi Menteri Pertahanan. Tidak ada orang Sabah jadi Menteri Keselamatan Dalam Negeri. Is this partnership? I don't think so. You talk about security. Okay. Saya ulang. There was no threat from Indonesia. There was no threat from Philippines until Malaysia was announced. Did Malaysia provide the security it promised? Tepuk dada tanya saudara. Paling banyak kena rompak penuntut dan tenaga pelajar daripada UMS. We are no longer safe. So has Malaysian government deliver the security it promised? Has Malaysian government deliver the finance it promised? Singapore janji macam-macam. Tan Sri Majid tahu. Lee Kuan Yew was practically bribing Tun Fuad with a lot of funds. Lepas itu dia dikeluarkan, tapi peruntukan dalam perlembagaan kita mesti dapat, kalau saya tidak silap, 2/5 of the revenues, federal revenues collected from Sabah must be returned to Sabah. Royalties on minerals including oil is the rights of Sabah and Sarawak, not Petronas. Ini masih dalam perlembagaan. Petroleum export duties, semua ini ada. Tapi sekarang ini
Hari-hari kita dikejutkan pada pagi. Dalam perlembagaan Malaysia, di dalam IGC report, the rights to have sales tax is with the state of Sabah and Sarawak, not the federal government. Ini benda-benda yang kita tidak senang. Perkara-perkara serupa ini, the court recognize what is written in the Constitution, Article 160 and all that, and Sarawak, not the federal government. Ini benda-benda yang kita tidak senang. Perkara-perkara serupa ini, the court recognize what is written in the Constitution, Article 160 and all that. But the court does not recognize persepahaman seperti kes yang dibangkitkan oleh Datuk Yong. So all this add up to our keresahan, kebimbangan. Dan Tan Sri cakap, we have immigration powers. Do we have immigration powers? We are stopping our brothers from Malaysia, Semenanjung, masuk. Yes, we can share our thoughts. Dengan itu saya akhiri. God bless Sabah. God bless all of us. Thank you. Terima kasih Saudara Haji Ansari. Ini semua peguam-peguam yang terkemuka yang menggunakan hujah-hujah mereka seolah-olah kita ini dalam mahkamah. Tak apalah, kita daripada Dewan kita ke mahkamah pula. Dan seterusnya saya juga menyebut Tan Sri Syafi, satu orang peguam yang terkemuka, dan selepas itu Edmund Bond. Now semua kita peguam. Sama ada apa yang berkatakan itu adalah legal atau tidak, dan telah pun dibincang dan dibentangkan oleh Saudara Ansari. Sekarang silakan Tan Sri.